Ashraf Belhaj Mbarak, je suis un danseur chorégraphe. J'ai commencé la danse depuis mon jeune âge, donc j'ai presque 25 ans dans ce domaine. Et durant ces 25 ans, j'ai pu avoir une formation polyvalente. Vu que j'ai commencé, quand j'étais très jeune, j'ai commencé par tout ce qui est néoclassique et modern jazz. Et après, je me suis orienté vers la danse contemporaine. Et pour découvrir plusieurs styles et développer mes compétences surtout. Donc j'ai participé à plusieurs stages et formations, aussi bien avec des chorégraphes tunisiens qu'étrangers. Et j'ai participé à plusieurs pièces professionnelles avec des chorégraphes tunisiens à l'instar de Nawel Skandrani, Ahmed Jom'a, Hafez Hadid, Allah yarhamou, Najib Khalfallah. Et en 2017, j'ai fait ma propre pièce, la première pièce, Mon petit bébé. Donc j'ai décidé de passer à autre chose. Donc c'était ma première pièce intitulée Caprice, بدعم وزارة الثقافة. Et en 2020, j'ai fait ma deuxième pièce avec Céline Ganoun, اللي هي باش نشوفوها إن شاء الله في الفيستيفال Derrière le soleil. Et ما ننساش اللي اني زاد قبل هذا الكل j'étais chorégraphe en tant que chorégraphe في برشا des pièces de théâtre, des pièces musicales et voilà. Bon, le chorégraphe, tu peux dire le chorégraphe aussi c'est un metteur en scène parce que c'est lui qui fait la conception de toute la pièce, les mouvements, les idées, l'enchaînement de différents tableaux et tout. والله par rapport اللي بديت اني quand j'avais 10 ans تما توا طورنا برشا par rapport للوقت هذاك مازلنا bien sûr ناقصين mais à l'époque il y avait pas des structures quoi معناتها pour montrer la danse. Il n'y a pas de festivals aussi, il n'y a rien, il n'y a pas des... فماش وزارة كانت واقفة على الدانس ولا دعم الدانس ولا حطته في كادر معين. Donc il n'y avait rien à l'époque. توا quand même فما الوزارة اللي هي شوية quand même فما يتعطى des subventions les danseurs, les chorégraphes, فما des festivals قاعدين en train de se mettre en place. Donc فما toute une structure qui commence à être installée avec le théâtre d'opéra aussi, la cité de la culture et tout. Donc فما quand même une grande évolution من وقتها لتوا. ورا الشمس برشا حاجات. بون احنا هنا ورا الشمس كان باش نحكيو على لو تيتر. ورا الشمس في اللغه المتداوله نتاعنا في تونس يقول لك باش نبعثك ورا الشمس سي كوم سي باش ننفيك مي احنا ماناش غادي هنا. Par rapport à la distance, peut-être à tel personnage interne, il est prêt à aller le plus loin possible, donc même dépasser le soleil, aller derrière le soleil, donc creuser un chemin derrière le soleil. نحب ماذا بيا نقدم العرض والéquipe de travail déjà قبل ما ندخل في synopsis et tout. Donc derrière le soleil, dramaturgie et mise en scène Céline Ganoun, interprétation Ashraf Belhaj Mbarak et chorégraphie c'est moi et Céline Ganoun ensemble, on a chorégraphié la pièce. Conception lumière c'est Ahmed Thabit, conception musicale Mounay Chtourou et interprétation vocale Rawda Abdallah, conception vidéo Rami Jabouai, directeur technique Mohamed Hedi Belkhir Mish et régisseur général Mourad Maprout, régisseur plateau Aziz Ben Achour et assistante à la mise en scène Rim Haddad. Donc c'est l'équipe. Le synopsis de la pièce chinoise, donc c'est le fait de traiter une douleur qui devient un traumatisme impactant le corps et l'esprit. Quel chemin emprunter, comment l'affronter pour refaire surface? Est-ce qu'on doit s'habituer au pire? Est-ce qu'on doit se lancer dans le vide? Est-ce qu'on doit se soumettre aux règles ou creuser un chemin derrière le soleil? Donc, l'idée générale de la pièce, c'est un homme qui a été enfermé par choix. Il a été enfermé dans une cave durant 1 an ou plus, suite au traumatisme et blessures du passé, donc سكر على روحه. في باله يستنى إنه le monde extérieur peut-être يجي نهار ويتبدل وينجم يعاود يدخل يواجه الدنيا بفيزيون جديدة ورؤية جديدة للدنيا. مي من بعد il se rend compte اللي كم شغل غاد كان نجم il passe toute sa vie في الكاف هذاك
والدنيا ما تتبدلش دونك لازم يبدل من روحه قبل باش ينجم يخرج الى فرونت لا في افيك اون اوتر فيزيون اون نوفيل فيزيون دو لا في دونك هنا باش يدخل في رحله فيها باش يستعمل فيها برشا il va trouver les solutions pour se guérir pour affronter le monde extérieur. هنا باش ندخل في لي ديتاي دونك نخليكم ان شاء الله تشوفوا في السبيكتاكل كيفاش الرحله نتاعو اللي باش يتعدى بها pour sortir au monde extérieur ان شاء الله. والله اني هذا سي مون بروميير سولو يعني خاطر كابريس سيتي اون بيس يافي 8 سور سين اي تو دونك كون هذه كنت ديما نوخر فيها فاست سولو خاطر نحس السولو ديما اصعب حاجه فرانشمون انك تعمل سولو دورون اون اور وحدك سور سين اي تو سي با فاسيل دونك وقت اللي قررت باش نخدم لو سولو جافي بيزوان دان كادر ولازمني ان كادر اللي اني نجم نشوف فيه روحي واللي نجم جيفولو زاد فيه لو كادر هذايا دونك كون جي بونسي شنو لو كادر اللي واني فيكو نامن صعب الاختصاص دونك خاطر احنا اون جينيرال ديما لو كوريغراف هو بيدو ميتور اون سين هو بيدو دراماتورج هو بيدو انتربريت دونك يعمل كل شيء وحده اي نامن بالاختصاص دونك جافي بيزوان دان كادر اي دان ميتور اون سين اللي هو يكون معايا معناتها خطوه بخطوه في الخدمه الكل دونك جي بونسي تياتر الحمراء علاش تياتر الحمراء باش تقول لي على خاطر تياتر الحمراء يخدم على توسكي تياتر اورغانيك من وقت عزيز قانون الله يرحمه وتواصل مع سيرين قانون et j'avais besoin de creuser في الديسيبلين هذيك تياتر اورغانيك اللي اني نحسها حاجه جديده عليا واللي نجم تضيف لي برشا حاجات في الكارير نتاعي. أيام قرطاج الكوريغرافية من 5 ل 12 جوان 2021 الدورة الثالثة 100% رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع المهرجان carthagedance.gov.tn بمساهمة